बाद अब आपके गांव में आ चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर থেকে आई एम ब्रांडेड बाबा। अरे भागो रे भागो, शिकारियों का पास आ गया। I am branded Baba. I am branded Baba. পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর থেকে ডিজে বিএম মিউজিক সেন্টার 7 बजे सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता है। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর থেকে ডিজে বিএম মিউজিক সেন্টার 7 बजे हमारे पास फोन करके कहते हैं का पापा पापा 70 रुपया गूगल पे कर दो, हमें 70 वाली थर्राइको लेना है। कोई बात नहीं बेटा, ले लो, हिसाब में कट जाएगा। एक बार फिर बोलो पापा पापा पापा। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর থেকে ডিজে বিএম মিউজিক সেন্টার 7 बजे ওয়েলকাম ব্যাক অডিয়েন্স, আপনাদের সবাইকে জানাই পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিকের পক্ষ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ারের আন্তরিক শুভেচ্ছা। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট করতে চলেছে এক ভাইব্রেশন গান, চলুন শুরু করা যাক। RX Remix। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সেই
Force. Power Music present পুরুষোত্তমপুর সেন।